बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इस्लामिया लाजमी का जो मुकम्मल गेस्ट पेपर है। अहम तरीन जो मुख्तसर सवालात है सूरत अल-अनफाल में से, अहादीस में से और मौज़ूआती मुताला में से। इसके बाद आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अहादीस हैं, कुरानी आयात कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको जो मौज़ूआती मुताले में से अहम सवालात कौन से हैं। इंशाअल्लाह आप सिर्फ यही गेस्ट पेपर तैयार करके 9th क्लास इस्लामियत के पेपर में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम अहम मुख्तसर सवालात जो सूरत अल-अनफाल में से हैं, इसमें से टोटल जो मुख्तसर सवालात आपसे पूछे जाते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह सूरत अल-अनफाल में से 9 के 9 जो सवालात आते हैं वो इसी में से पूछे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है, इसमें सबसे पहला जो सवाल है, सूरत अल-अनफाल के रुकू और आयात की तादाद लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है। माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म है, अनफाल के लफ्ज़ी मानी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने गज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस खुसूसी नाम का जिक्र किया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद कैसे की, वक़ा ये एक आयत लिखी हुई है, इसका आपने मफ़हूम लिखना है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सूरत अल-अनफाल में मोमिनों की ये क्या सिफ़ात बयान की गई हैं, यौमुल फुरकान से क्या मुराद है, 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 ग्रोहों से क्या मुराद है, यौमुल फुरकान से क्या मुराद है। इन दोनों में से एक सवाल लाजमी आएगा। इसके बाद एक कुरानी आयत लिखी हुई है, इसका आपने मफ़हूम बयान करना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है सूरत अल-अनफाल के मुताबिक मुसलमानों को कफ़ार के साथ कब तक लड़ने का हुक्म दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है गज़वा बदर के हवाले से अल्लाह के किन अनामात का जिक्र है। नेक्स्ट है मुसलमान बदर में मुसलमान फरिश्तों को देखकर शैतान का क्या रद्द अमल था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर यहाँ पे 8 के नाम से जो है, ये कफ़ार के साथ मुकाबले सूरत में सूरत अनफाल में क्या हिदायत दी गई हैं। मैदान बदर में मुसलमान फरिश्तों को देखकर क्या शैतान का रद्द अमल था। कफ़ार को खिताब करते हुए क्या तनबीह दी गई थी। मुसलमान की जहाद की तैयारियां देखकर मुनाफिकीन ने क्या तबसरा किया। ये एक आयत लिखी हुई, इसका आपने मफ़हूम लिखना है, इसको लाजमी कीजिएगा। फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत की बर्बादी के असबाब क्या थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहाद पर उबारने के लिए क्या तरगीब दी थी। जंग बदर के मौके पर बारिश क्यों बरसाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कमज़ोरी को देखते हुए क्या राय दी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जंग कैदी के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। जंग बदर में मुसलमानों को किसने कत्ल किया, कुफार को किसने कत्ल किया, सूरत अनफाल की रोशनी में मुख्तसर वजाहत करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद एक लफ़्ज़ लिखा हुआ है अरबी का, इसके क्या मुराद है। इसके बाद यहाँ पे भी एक लफ़्ज़ लिखा हुआ है, इससे भी क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद हिजरत और नुसरत के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ख़यानत से क्या मुराद है। सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने मुत्तकी और परहेज़गार मोमिनों से क्या इरशाद फरमाया। काफिरों की मक्का में नमाज क्या थी। सूरत अनफाल में किस चीज़ों का फितना कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सूरत अनफाल में तकवा के क्या इनामात दिए गए हैं। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को किन कामों से करने और किन से बचने का हुक्म दिया गया है। ये एक आयत लिखी हुई है, इसके किस तरफ इशारा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कफ़ार की जानिब में और शुक्रिया की सूरत में मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत दी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कुफार के मुकाबले के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने इन पर अजाब क्यों नाज़िल ना किया। कफ़ार की जानिब में अहद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत दी। सूरत अनफाल की रूह से काफिरों ने कौन सा अजाब मांगा। फरिश्ते काफिरों की रूह किस तरह निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तकवा से क्या मुराद है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सूरत अनफाल में जहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद ये वाला सवाल नंबर जो 40 है, यहाँ पे कुछ अरबी के अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इनके जो मायने हैं वो लाजमी पूछेगा। ये कुछ अल्फाज हैं, ये सारे के सारे इनके जो मायने हैं इनको लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी में से पूछे जाएंगे। कोई 2 से आपको लफ्ज़ दिए जाएंगे अरबी के, इनके आपने मायने लिखने हैं, तो इसको अच्छी तरह तैयार करके जाइएगा। अब हम देखते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट पोर्शन जो होता है जो कि अहादीस में से होता है, अहादीस में से आपको टोटल जो सवाल पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इन चारों में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह इसी में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल अमल क्यों कहा गया है। अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ्त कौन सी है, इसके बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। हदीस की रूह से बेहतरीन दुआ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिश्वत के लेन देन के बारे में हदीस का तर्जुमा लिखें। हदीस के मुताबिक बेहतरीन शख्स कौन सा है। इल्म के असूल की क्या अहमियत है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। रिश्वत के नुकसानात बयान करें। नबी के वसल्लम को दूध पाक पढ़ने की अहमियत क्या है। राशि और मुर्तशी में क्या फ़र्क है। मुसलमानों पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात का क्या तकाजा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नजायज़ मामले में अपनी कौम की हमायत करने वाली मिसाल किस तरह बयान की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तकमील ईमान के 4 असूल लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने खलक से क्या मुराद है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों पर रहम के बारे में क्या हुक्म है, एक हदीस का तर्जुमा लिखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा।
کیجیے گا، انشاءاللہ انہی 14 میں سے جو احادیث والے 5 سوال ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ کا جو موضوعاتی مطالعہ ہوتا ہے، اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، یہاں پہ غلطی سے احادیث لکھا گیا ہے، یہاں پہ آپ کا جو موضوعاتی مطالعہ ہے لاسٹ والا جو چیپٹر ہوتا ہے وہاں کے جو اہم ترین سوالات ہیں، اس میں سے آپ کو ٹوٹل جو سوال پوچھے جائیں گے وہ 5 پوچھے جائیں گے، یعنی کہ موضوعاتی مطالعے میں جو ٹوٹل سوال ہیں وہ 5 آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ جو سوال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی میں سے پوچھے جائیں گے۔ قرآن کو سابقہ آسمانی کتب کے لیے مہیمن کیوں کہا گیا ہے؟ مہیمن اس کو لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد علم کی اہمیت کے حوالے سے کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے، حفاظت قرآن کے حوالے سے کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ امپورٹنٹ سوال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں حفاظت قرآن کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی کیا دعا سکھائی ہے؟ ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ حضرت عثمان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اصول علم کی کیا حیثیت ہے یا کیا فضیلت ہے؟ اصول علم کی اہمیت پر کوئی حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمائے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ علم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تلاوت قرآن پاک کی کیا فضیلت ہے؟ ویری امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے۔ پہلی وحی میں کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ قرآن مجید کس پر اور کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پھلواریاں کسے کہا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ حب الہی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے، ان کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ویری امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ایک ترجمہ لکھیں، اس آیت کا بھی آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر دفعہ آتا ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ مومن کی گمشدہ میراث کیا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی اور اس کا مفہوم امپورٹنٹ ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد لکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ مصارف زکوٰۃ کے نام لکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اطاعت میں کیا چیز ضروری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے 2 تقاضے تحریر کریں، ویری امپورٹنٹ سوال ہے۔ اطاعت رسول کے بارے میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کس نے جہاد کیا؟ عاملین زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ رقاب سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، دونوں ان کو اچھی طرح کیجیے گا۔ منافقت کیا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے بعد ایک یہ آیت لکھی ہوئی، اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد غار مین سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی کافی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے علم کا مفہوم لکھیے، کافی امپورٹنٹ سوال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اس میں کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کی جو سورۃ الانفال ہے، اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ قرآنی آیات ہیں، جو ٹوٹل آپ سے 3 آیات پوچھی جاتی ہیں، ان میں سے کسی 2 کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی میں سے پوچھی جائیں گی۔ تو اہم ترین جو آیات ہیں یہ پہلی، دوسری، چوتھی، 9ویں، 10ویں، 12ویں، 13ویں، 15ویں، 17ویں، 20ویں، 22ویں، 24ویں، 28ویں، 29، 33، 35، 36، 39، 40، 45، 46، 49، 50، 51، 52، 55، 58، 61، 62، 63، 64، 65، 67، 69، 70، 71، 73، 74، یہ والی جو قرآنی آیات ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی آیات میں سے جو 3 آیات آپ سے پوچھی جائیں گی وہ انہی میں سے پوچھی جائیں گی 8 نمبر کی۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹ احادیث ہیں وہ کون سی ہے، اور آپ کے جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے موضوعاتی مطالعہ سے وہ کون سے ہیں۔ اہم جو احادیث ہیں اس میں حدیث نمبر 2، 3، 4، 7، 8 اور 10، یہ والی جو احادیث ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانی ہے۔ انشاءاللہ دوسری، تیسری، چوتھی، 7ویں، 8ویں اور 10ویں انہی احادیث میں سے آپ سے ایک حدیث جو ہے وہ لازمی آئے گی 3 نمبر کی، اس کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ لانگ کویشچن ہوتا ہے موضوعاتی مطالعہ کا، اس کا سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہوگا حفاظت قرآن پر نوٹ لکھیں۔ یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ آپ کے جو لانگ کویشچن پوچھے جائیں گے یہ تھوڑے سے کنسیپچل ہوں گے، یعنی کہ ہوں گے تو انہی سوالات میں سے، لیکن ان کے اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا چینج کر کے کنسیپچل بنایا جائے گا۔ تو آپ نے جب بھی ان کے اوپر نوٹ لکھنا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ کون سا کویشچن آیا ہے۔ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ ویری امپورٹنٹ ہے۔ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت و فضیلت بیان کریں، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فوائد لکھیں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مزید کویشچن آپ ایڈ کر لیں کہ علم کی جو اہمیت اور فضیلت والا ہے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو لازمی کر کے جائیے گا۔ تو یہ تھا آپ کا 9th کلاس اسلامی لازمی کا جو مکمل گیسٹ پیپر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیپر میں سارے کے سارے جو سوالات ہیں اسی میں سے پوچھے جائیں گے۔ مزید کوئی سوال آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔